Mix lightly and level the surface. Soil. Yeah. Ayan, nabuksan na. Yung fertilizer daw ay ito, nutrients. Lahat ko na. Lahat ko na. Pupunayin mo siya, diba? Hmm? Pupunayin daw siya. Hindi. Oo nga. The soil and the first. Okay na to. Kunain ko. Asan yung ano stick? Tapos yung fertilizer. Ito guys. Next, ano sabi? Sa Next. step 2. Hindi kasi kasama kasi yun eh. Put the soil and the fertilizer. I-mix daw. Patingin ako. I-mix. Mix. Oo, asan na yung ano mo? Okay. May plastic na guys. Guys, fertilizer na. Fertilizer na. Konti-konti lang. Paano paglalagay ko? Let me to stop. Ang ganito ma? Okay na yun, pwede na yun. Skalat mo na lang. Mix mo na lang siya. Swing stick. Ito guys. Tapos, ang soft ng ano guys. Tapos yung fertilizer. Okay na to ma? Tapos, sprinkle the seeds. Ito yung seed guys. Harap mo. Yan. Harap mo yan. Planet, with planet. Seed bucket. Ang liit. Guys, ito yung seed. Pag di nyo po makita, ayan po yung seed. Kitang-kita niyo po. Ito is sprinkle the seeds daw. Saan ka na? Sprinkle the seeds on the surface and cover them lightly with soil. All natin guys.
Lahat na natin guys. Meron pa. Ayan. Ayan na po guys. Tapos, Tapos, cover. cover natin yung eggplant seed. Uy, ito na. Okay na to. Okay. Yes. Yeah. Water lightly until the soil is completely moist. Ulit natin guys. Ay, nakikita yung ano. Seed, okay na yun guys. Baka meron pa. Kasi ano yun daw. Until the soil is completely moist. Tapos, cover the pot, plastic and spray. Optional na lang siya na kay. Ano guys? Plastic. Tap. Goma. Ilagay mo sa ito. Ano mo muna. Yan, open mo. Lapag mo yan. Hindi. Mali ka dyan. Ganito po yan. yun guys. Tapos, lalabas. Ano guys? Tapos yung goma. Tapos, ito na yung babasahin na lang. Ano, babasain mo yung nasa labas ng plastic para daw mag-moist pa rin siya sa loob. Yeah. Place the pot in a sunny area or outdoors. And step 6. Don't give up. Don't give up. Seeds will start to sorry. Don't give up. Seeds will start to sprout after 1 to 2 weeks. Lagay mo na sa arawan na. I'm gonna put it on the sun. Tatabi niya. Ito na. Doon ako dun. Yan, sa ilalim. Yan, pwede na dyan. Bye-bye guys!